बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जकातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दुनिया भर में मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले कौमों और इदारों के दरमियान होते हैं। ये मुकाबले खेलों के होते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुकाबले होते हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान से हटकर ये मुआशी मैदान के अंदर भी मुकाबले की फ़िज़ा को बरकरार रखते हैं। दुनिया भर के अंदर इदारे कारकर्दगी की बुनियाद पर अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तरफ कदम उठाते हैं। मगर बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर मुकाबला कारकर्दगी का नहीं होता, मुकाबला परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होता, बल्कि मुकाबला करप्शन की बुनियाद पर किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें नेशनल करप्शन सर्वे 2022 की एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रियासती इदारे एक दूसरे से कांटेदार मुकाबले में मसरूफ हैं करप्शन के हवाले से कि कौन कितना बड़ा करप्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भी महकमा पुलिस ने करप्शन में सबको पीछे छोड़ दिया। ये परसेप्शन इंडेक्स ये बताता है कि पुलिस सबसे करप्ट तरीन डिपार्टमेंट है। इसके बाद टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि अगर आप ये कहें सादा अल्फाज में कि ठेकेदारी निज़ाम, ये दूसरे दर्जे पे करप्ट तरीन इदारा करार दिया जाता है। और इसके बाद पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया तीसरे नंबर पर करप्ट तरीन शुमार की जाती है और चौथे नंबर पर पाकिस्तान का निज़ाम तालीम करप्शन ज़दा है। तो ये बुनियादी तौर पर पहली 4 पोजीशंस पाकिस्तान के इन नामवर इदारों ने हासिल की हैं। बदकिस्मती के साथ बज़ाहिर पाकिस्तान में करप्शन जैसे मौजू पर गुफ्तगू करना बहुत अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है कि एक ऐसा मुल्क जहां पर सियासी तौर पर यह मुहावरा अवाम में मकबूल हो कि खाता है तो लगाता भी है, जहां पर अदलिया के बारे में यह कहा जाए कि वकील क्या करना है, जज ही कर लो, जिस मुल्क में मिस्टर 10% सिंध की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का सदर बनने की अहलियत रखता हो, जिस मुल्क में एक मनी लॉन्डर को, एक जाली बैंक अकाउंट्स रखने वाले शख्स को जेल में होना चाहिए, वो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो उस मुल्क में आप कैसे बात करेंगे करप्शन के अगेंस्ट? एक ऐसा मुल्क जहां पर आप रियासत मदीना की बात करें, असूल और इंसाफ की बात करें, मगर आप भी घड़ी बेचने वाले हों, आप तोशा खाना के चोर बताए जाएं इलेक्शन कमीशन के फैसलों के मुताबिक, तो फिर उस मुल्क में करप्शन के ऊपर बात करना इतना ही अजीब लगता है जितना कि इस मुल्क में इस बात का इदराक करना कि आखिर वो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो पाकिस्तान में सबसे कम करप्ट है या सबसे शफाफ है। अब ये जो रिपोर्ट है ये कौमी सतह पर तश्कील दी गई है। अगर हम सूबाई हुकूमतों का जायजा लें तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। यानी कि ये रिपोर्ट हमें बताती है कि सिंध के अंदर महकमा तालीम सबसे ज़्यादा करप्ट है। अब ये जो परसेप्शन है, कहते हैं कि परसेप्शन इज़ बिगर दैन द रियलिटी। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि सिंध वो सूबा है जहाँ पे गोस्ट असातिज़ा पाए जाते हैं। सिंध वो सूबा है जहाँ पे गोस्ट स्कूल्स पाए जाते हैं। सिंध वो सूबा है जहाँ पर सरकारी स्कूलों के अंदर जानवर बांधे जाते हैं, जहाँ पे वडेरे जागीरदार इन सरकारी इमारतों को अपने बदमाशी के अड्डों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये वो सिंध है जिसका कैपिटल कराची, जहाँ पर सेंटर बिकते हैं, पर्चियां चलती हैं, नकल के डेरे लगते हैं, पेपर आउट हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये एजुकेशन से रिलेटेड हैं। मगर अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि वो तालीम जिसने आपको
رائٹ اور رانگ میں فرق بتانا ہے، جس نے آپ کو ایک کرپٹ سسٹم کے خلاف آپ کی نظریاتی بنیاد آپ کو فراہم کرنی ہے، اگر وہ تعلیمی نظام خود کرپشن کا شکار ہے تو سوچیں وہ کیسے کرپشن کے اگینسٹ آپ کو تیار کرے گا۔ پھر اس کے بعد وہ پولیس اور عدلیہ جس نے مل کے اس کرپشن کا سدباب کرنا ہے، اگر وہ خود اس کرپشن کے اندر ہاتھ دھو رہی ہے تو پھر کیسے سسٹم اس قابل ہوگا کہ وہ اینٹی کرپشن ڈائگنوزس پاور رکھ سکے؟ تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ پنجاب کی بات کر لیں، یہ پنجاب بہت انٹرسٹنگ ہے، یعنی کہ سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی ہے، کرپشن ہے، اور ان کو فرق بھی نہیں پڑتا، وہ اس کرپشن کے اوپر فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ مگر پنجاب جہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت تھی، جہاں پر KP جہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، جہاں پر ہمیں پولیس ریفارمز کی بات کی گئی، جہاں پہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ ایک نیا پاکستان ہوگا، پولیس سیاسی اصل و رسوخ سے آزاد ہوگی، جہاں پر پچھلے 3.5 سے 4 سال کے دوران 6 سے 7 IGs تبدیل کیے گئے، جہاں پر ہم نے پولیس گردی دیکھی۔ اب یہاں پہ کیسے ریفارمز کی جاتی ہیں؟ یہاں پہ پولیس ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ آپ پولیس والوں کی وردی بدل دیں تو اس سے امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب پولیس کا امیج بہتر ہو جائے گا۔ آج تک یہ تھانہ کلچر نہ عمران خان صاحب تبدیل کر سکے، نہ کسی نے اس ملک میں اس کلچر کو تبدیل ہونے دیا۔ حالت یہ ہے کہ آج اس ملک کا سابق پرائم منسٹر اپنے ہی صوبے کی حکومت ہوتے ہوئے ایک FIR اپنے اوپر قتل کی FIR درج نہیں کروا سکتا۔ یہ حالت ہے اس ملک میں انصاف کی اور پولیس کے حوالے سے۔ یہاں پہ صلاح الدین ہمیں بتا کر گیا کہ تسی مارنا کتوں سکھیا، یہاں ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہم نے دیکھا، یہاں پہ ہم نے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہے، یہ پولیس صرف VIP پروٹوکولز کے لیے ہے، یہ پولیس صرف اس ملک میں لینڈ مافیاز کے لیے ہے، یہ پولیس صرف چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے لیے موجود ہے، یہ تحفظ کے لیے نہیں ہے۔ اور تحفظ کی مثال صرف اگر آپ کسی بڑے کیپٹل سٹی کا کرائم ریٹ دیکھ لیں تو آپ کو مزید جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے آگے بڑھیں اور عدلیہ کی بات کریں۔ اب یہ جو پاکستان کی آزاد عدلیہ ہے، جیسے کہ KPK میں کہتے ہیں کہ سب سے ورسٹ کنڈیشن ہے جوڈیشل سسٹم کی، تو یہاں پہ جس ملک کے اندر نواز شریف جیسے ڈاکو لٹیرے سرٹیفائڈ شخص کو لندن بھاگنے کے لیے سیف پیسج پروائیڈ کیا جائے گا، جہاں پہ شریف خاندان کے لیے چھٹی والے دن عدالتیں لگائی جائیں گی، جہاں پر جو عدالتی عہدے ہیں، جو ججز ہیں، وہ پولیٹیسائز ہوں، جس جوڈیشری میں، جس ملک میں 20 لاکھ سے زائد مقدمات پینڈنگ ہو 20 لاکھ سے زائد مقدمات جس ملک کی جوڈیشری میں پینڈنگ ہو، اور اگر سپریم کورٹ کی بات کی جائے تو وہاں پر 50,000 سے زائد مقدمات پینڈنگ ہے، اس ملک میں کیسے عدالتی نظام کرپشن سے پاک ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں انصاف مل سکتا ہے اگر آپ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، انصاف مل سکتا ہے اگر آپ زرداری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو انصاف بالکل مل سکتا ہے اگر آپ اس ملک کے کرپٹ مافیا کا حصہ ہیں۔ لیکن اگر آپ بے گناہ ہیں، آپ بے قصور ہیں، تو پھر اس ملک میں انصاف کے لیے آپ کو کوئی ادارہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس ملک میں پولیس، اس ملک کی تھانے، اس ملک کی جیلیں، اس ملک کی عدلیہ، یہ کرپشن کی یونیورسٹیاں ہیں، یہ اس ملک میں کرائم کی یونیورسٹیز ہیں۔ یہاں پر جا کر لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی، لوگ مزید اپنے آپ کو گلوریفائی کرتے ہیں کرائم کے اندر اور پھر اس ملک میں آتے ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہے وہ ہے کانٹریکٹنگ کا، ٹھیکیداری کا، اور اس ملک کے اندر جو ٹینڈرنگ ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا کرپشن کا گڑھ ہے پاکستان کے اندر۔ یعنی کہ آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ابھی سیلاب آیا تھا بلوچستان میں اور سندھ میں، سب سے زیادہ سرکاری عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، سب سے زیادہ سرکاری ڈیمز صرف بلوچستان کے اندر 169 ڈیمز ٹوٹ گئے، صرف ناقص مٹیریل کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ کک بیکس وصول کی گئیں، کرپشن، جو پیسہ، جو مٹیریل اے کوالٹی کا لگنا چاہیے تھا وہ نہیں لگا، اور اس کا رزلٹ کیا آیا کہ سیلاب آیا اور ڈیم ٹوٹ گئے۔
यानी एक ठेकेदार ने क्लेम किया, बीबीसी की आज से चंद माह पहले की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि तमाम कमीशंस, रिश्वतें और किकबैक्स देने के बाद 30 लाख रुपए में आपको छोटा डैम को मुकम्मल करना होता है। तो जब 30 लाख रुपए में आप एक डैम को तामीर करेंगे तो सोचिए कि उसकी कंस्ट्रक्शन का मैयार क्या होगा। फिर आपको पता लगता है कि ये हर चौथे दिन पाकिस्तान में सड़कें क्यों टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, क्यों इस मुल्क के अंदर पुल गिर जाते हैं, तामीर शुदा पुल गिर जाते हैं, क्यों इस मुल्क के अंदर जो करप्ट माफियाज हैं वो सबसे पहला काम ही टेंडरिंग का करते हैं कि किसको नवाजना है और किस तरीके से नवाजना है। तो एक पूरा एक रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान का। लेकिन जो सबसे बड़ी करप्शन है वो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल मीडिया के अंदर। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके ऊपर ट्रांसमिशंस होनी चाहिए, जिस पे इमरान खान साहब का भी एहतसाब होना चाहिए, जरदारी का भी, नवाज शरीफ का भी, सबका होना चाहिए, मगर इस मौजू के ऊपर बातचीत नहीं हो रही। ये यहाँ पे इस मुल्क में इलेक्शन होगा नहीं होगा, असेंबली टूटेगी नहीं टूटेगी, लेकिन जो असल इस मुल्क के इश्यूज जो इस मुल्क को दिमक की तरह खा रहे हैं उसके ऊपर इस मुल्क में बात नहीं होगी। तो ये भी एक करप्शन के क्लासिक एग्जाम्पल है। बाकी जिस तरीके से इस मुल्क में नैब कवानीन को ट्रीट किया जाता है, जिस मुल्क में नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, उस मुल्क के अंदर यकीनन इस किस्म की रिपोर्ट्स का आना और इनको डिस्कस करना वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डिस्कशन उस दिन होनी चाहिए जिस दिन वो ये रैंकिंग शाया करें और जारी करें कि जनाब इस मरतबा पाकिस्तान में सबसे कम करप्शन इस डिपार्टमेंट में की है। तो काबिल अफसोस है बाकी इदारे जो दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे आए हैं, और वो इदारे तो उससे भी ज़रा अफसोस के काबिल हैं कि जो करप्शन के अंदर अपनी कारकर्दगी को इस मरतबा भी साबित नहीं कर सके। लेकिन हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान पुलिस और हर सूबे की पुलिस कि जिसने अपने नाम को हमेशा की तरह रोशन रखा है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को, जगातों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।